노시는 것 같은데요. Y yo creo que tal vez es porque grito mucho que casi nadie se está durmiendo. 목소리를 작게 해도 잘 들으실 것 같습니다. Aunque yo no grite mucho, yo creo que van a escuchar bien. 우리 창세기 1장 26절에서 28절을 한번 보겠습니다. Me gustaría que viéramos Génesis 1 del 26 al 27, al 28. Génesis 1 del 26 al 28. Lo leeremos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 골로새서에 보면 이 하나님의 예수가 그리스도라는 거에 감동을 받아야 돼요. Entonces tenemos que ser conmovidos por el hecho que Jesús es el Cristo. 스페니쉬를 잘하는 거에 감동을 받으면 안 된다. No tenemos que ser conmovidos por la habilidad lingüística. 모든 기준 생각이 그렇게 돼야 됩니다. Tenemos que cambiar todos nuestros pensamientos y todos nuestros estándares. 제가 처음 본격적으로 스페니쉬 사람들하고 좀 관계가 된 게 워싱턴 DC에 있을 때입니다. Entonces yo cuando me empecé a relacionar con las personas de habla hispana fue en Washington D.C. 거기에는 중남미 사람들이 이렇게 많이 와 있어요. Había muchas personas de Latinoamérica en ese lugar. 물론 마이애미도 많고 LA는 더 많죠. Y claro que en Miami hay muchos, en Los Ángeles también. 근데 워싱턴으로 가서 제가 차를 타고 다니는데 보니까 인력 시장, 그러니까 일하러 나가려고 아침부터 일찍 일할 복장 입고 이렇게 막 가방 들고 대기하는 사람들이 대부분 스페니쉬권들이에요. Y yo estaba en el carro en Washington D.C. y miraba que las personas que estaban preparándose para ir a trabajar muy temprano en la mañana casi todos eran latinos o hispanos. 근데 가만히 보니까 좀 내하고 비슷하게 생겼어요. Y me quedaba viendo y me fijaba, se parecen a mí. 우리 아버지가 언제 저 나라까지 가가지고 No sé cuándo es que mi padre habrá ido hasta alguna de esas naciones o algo así. 배다른 동생을 낳았을까? O por qué es que me habrá tenido así. 제 스페니쉬 이름이 있습니다. Yo tengo un nombre en español. 안토니오예요. Me llamo Antonio. 안토니오가 어떤 뉘앙스인지 저 모르겠는데. No estoy muy seguro de qué imagen trae a su mente la palabra Antonio. 안토니오라고 부르는 영화 배우가 한 명 있어요. Pero es que hay un actor que se llama Antonio también. 끈적끈적한 영화 배우가 하나 있더라고요. Entonces que es alguien que es un poco, digamos, de un 저도 좀 atractivo. 끈적끈적합니다. 땀이 많이 흘렀죠. Entonces yo también sudo mucho, ¿verdad? 그 이제 가만히 보는데 뭐 일터에 못 나가니까 그냥 자기들끼리 놀고 어울려서 시간 때우는 그런 시간이 너무 많아. 저 사람들에게 복음이 필요하겠다 그렇게 보인 거예요. Y en fin de cuentas, estas personas, hay algunos de ellos que no podían trabajar y se quedaban entre ellos en algún patio y conversando entre ellos, y yo decía, ellos necesitan el evangelio. 성전 미문에 앉아있던 안전뱅이를 베드로와 요한이 늘 다니면서 봤지만 오순절 마가다락방이 이제 예수가 그리스도라는 게 자기에게 성령으로 임하니까 다르게 보인 거죠. 저 안전뱅이에게도 예수가 그리스도라는 이 복음이 필요하다고 보여진 거예요. Entonces Pedro y Juan siempre pasaban por el templo en Jerusalén, pero después de que llegó el Espíritu Santo, entonces ellos empezaron a notar las cosas diferentes y vieron a este cojo. 근데 제가 스페니쉬를 하나도 못하니까. Y yo no podía hablar nada de español. 그런데 이제 저희들이 가지고 있는 전도지 중에 각 나라 언어로 전도지를 만들어 놓은 게 있었어요. Y tenemos un material de evangelismo que está en cada idioma. 그 중에 이제 스페니쉬를 한국말로 이렇게 적어 놓은 전도지가 있는데. Y hay un material del evangelismo en donde están escritas en español, y está escrito en coreano para que uno lo lea en coreano y suene como en español. 제가 미국에 한 10년, 12, 13년 살았지만 이 전도를 많이 한다고 영어를 잘 못해요. Y yo he vivido más de 10 años en Estados Unidos, pero a pesar de esto no sé hablar muy bien inglés. 영어를 못하는데 어떻게 전도하냐? Entonces, si yo no sé inglés, ¿cómo evangelizo? 통역자가 있으니까. Porque hay un intérprete. 이런 사람 때문에 우리가 언어를 잘 못하는 것도 Entonces, 있어요. aparte de estas personas, no sabemos muy bien el idioma. 그래 처음으로 스페니쉬 사람한테 제가 전도지를 한국말로 이렇게 쭉쭉쭉쭉 읽어줬다니까요. Entonces, al principio le leí este material que estaba en español a esta persona. 그런데 이 두 사람이 듣더니 예수님 영접하겠다는. Y estas dos personas escucharon y dijeron, sí, quiero aceptar a Jesús. 와, 너무 기쁜 거 있죠. Y me alegré mucho. 그러니까 그 다음 날도 또 갔더니 또 영접을 해요. Y el otro día regresé y aceptaron de nuevo. 그럼 매일 같이. Y entonces fui todos los días.
매일도 몇십 명씩 만났어요. Y entonces fui y todos los días me encontraba con decenas. 그 에난데일이라는 길이 있거든요. 한국 사람들 많이 있는 워싱턴에 그 거리가 있는데 Y hay un camino en Washington DC en donde pasan muchos coreanos. 막 거가가 계속 예수가 그리스도라는 복음 메시지를 막 전했다니까요. Y compartí el mensaje que Jesús es de Cristo en toda esta calle. 근데 영어는 잘 못하는데 스페니쉬나 한국말하고 약간 이렇게 발음하기가 좋아요. Y no podía hablar muy bien inglés, pero el coreano y el español eran muy buenos de pronunciar. 그럼 막 읽었죠. Y entonces les leía esta hoja. 그리고 거기서 몇백 명이 예수님을 Y 영접했다. ahí cientos aceptaron a Jesús. 그래서 그 길거리에 있는 사람들 아무나 붙고 그 한국 안테오니오 아니야? 그럼 다 알아요, 그 사람들. Y entonces cuando usted va a esa calle y se aferra a cualquier persona y le pregunta, ¿usted conoce a un Antonio coreano? Todos le dicen que sí. 그 계속 읽다 보니까 이제 이 그 언어가 제 입에도 막 익는 거예요. Y entonces empecé a leer y esto empezó a quedar en mi boca. 그 막 언어를 읽다 보니까 막 이제 막 스페니쉬가 입에 나오기도 하고. Y entonces ahora cuando lo leía tanto, esto se quedó en mi boca tan grabado que empezaba a hablar. 그리고 스페니쉬 사람들이 착해요. Y las personas hispanas son muy bondadosas. 백인들은 좀 까칠하거든. Las personas de Estados Unidos tal vez no tanto. 근데 스페니쉬 사람들이 이렇게 마음을 완전히 열고 듣는 사람이 Pero 많더라고요. hay personas que abrían su corazón a esto y escuchaban. 그때부터 이제 팀으로 스페니쉬 사람들이 영접하니까 그 사람들이 살고 있는 아파트 안에 아이들에게도 복음 전하고 태권도도 가르쳐주고 막 말씀 운동도 하고 이러면서 막 그 일대에 스페니쉬권 전도 바람이 막 불게 됐어요. Y entonces en eso, cuando ellos abrieron el corazón, nosotros pudimos entrar a hacer un equipo de evangelismo y compartir con los niños que estaban en las casas, pudimos enseñar este condó y pudimos hacer varias cosas para poder compartirles el evangelio. 아까 오전 시간에 조 목사님도 이야기를 하셨지만요. El pastor Cho dijo en la mañana también, 저희들이 왜 이 쿠바까지 오게 됐냐? pero ¿por qué estamos en Cuba? 그냥 온 게 아닙니다. No es que venimos solo porque sí, 굉장한 계획이 있습니다. sino hay un gran plan. 저희들이 기도했어요. Entonces nosotros oramos. 하나님, 언어를 잘못해도 예수가 그리스도란 비밀을 가진 자가 복음 전하니까 이렇게 복음 받은 사람이 많다면 이렇게 영접만 시켜가지고는 미국과 전 세계를 복음만 못하겠습니다. Dios, aunque digamos yo no hable bien el lenguaje, tú permites que las personas sean salvas, pero a esta velocidad, solo compartiendo uno a uno, ¿cuándo voy a salvar a todo Estados Unidos? ¿Cuándo se va a salvar todo el mundo? 근데 성경에 딱 보니까 성경의 사복음서의 전도 마가다락방, 안디옥, 마게도냐, 에베소를 중심에 아시아, 로마까지 해서 로마 복음화가 됐거든요. Pero si nosotros miramos en la Biblia, podemos ver un evangelismo que está en los 4 evangelios, podemos ver el evangelismo en Jerusalén y Judea, podemos ver el evangelismo en Antioquía, luego en Macedonia, podemos ver en Éfeso y toda Asia, y podemos ver también a Roma. 지금 여기 같이 온 저 한국 팀들은 보통 사람들이 아니에요. Las personas coreanas que llegaron aquí no son personas comunes y corrientes. 그 마이애미에서는 마이애미의 어떤 교회 중요한 분을 만났는데 그분 딸이 한국 사람을 위해서 기도해주고 싶다 그랬어요. 3살짜리 꼬마가. Entonces nos encontramos con la hija de un pastor muy importante en Miami y quería hacer una oración. 그러니까 스페니쉬 3살짜리인데요. Entonces era una niña de 3 años. 한국 사람들 다 아픈 것 같대. Y entonces ella decía, esta niña decía, yo quiero orar por los coreanos porque yo creo que todos están mal. 어디가 아픈 것 같냐 그랬어요. Entonces todos parece que les duele algo y la madre les preguntó, ¿en dónde te 눈이 작아가 duele? 눈이 다 아픈 것 같아 엄마 그랬대요. Entonces dice, tal vez sus ojos están muy pequeños y les duele. 눈이 작지만 Entonces aunque tengan los ojos pequeños. 지금 저분들은 들어가는 나라마다 그 나라를 살리도록 하나님이 예비한 빌립보의 루디아, 데살로니가의 야손, 고린도, 브리스길라, 아굴라를 딱딱 붙여주는 전도자들이라니까요. Estas personas son evangelistas que cuando van a cualquier país Dios les pone a un discípulo que va a salvar a ese país, así como en Hechos 16 en Filipo a Lidia, podemos ver en Tesalónica a Jasón y también en Corinto a Priscila y Aquila. 80만 명 교회를 만들어도 서울 복음화를 못합니다. 그 한국 교회가. Y esta iglesia coreana que aunque tenga 800,000 miembros no puede evangelizar a toda Seúl. 수도권에는 수십만 명, 수만 명 교회가 여러 개 구석구석마다 교회가 있어도 서울 복음화를 못한다니까요. Y aunque haya tantas iglesias con más de 10,000 miembros en cada parte de Seúl, no se está logrando la evangelización de 세 가지가 Seúl. 없어서 그렇습니다. Porque no tienen 3 cosas. 성경의 원색적인 복음 내용, Porque no tiene el contenido original del evangelio de la Biblia. 그리고 성경적 전도가 아닌 성경 그대로의 전도 방법. Y no un evangelismo bíblico, sino el evangelio de acuerdo a la Biblia, 100%. 그리고는 성경의 목표 끝, 주님의 재림. Y también el objetivo de la Biblia, el fin, la venida del Señor.
이 세 가지가 방향 맞은 사람을 하나님은 무조건적으로 씁니다. Y las personas que tienen estos tres elementos, Dios les permite poner a estas personas. 저번에 저희들이 라스투나스라는 책을 갔어요. La vez pasada fuimos a las tunas. 저희들이 전도 전략과 방법을 여러분들에게 먼저 이야기를 못해요. Y no les podemos decir el método del evangelismo o la estrategia de primero. 대부분 목사님들은 자료를 찾습니다. Porque la mayoría de pastores busca estos materiales. 그리고 참고를 하려고 Y 그래요. quieren tenerlo en cuenta. 저거 조금 해보면 교회가 부흥되겠는 그런 동기를 가지고 자꾸 Y 듣습니다. tienen el motivo, si hago esto, tal vez se abría un poco la iglesia. 엄격하게 말하면 예수가 그리스도 되면 전도 전략을 몰라도 전도는 시작되는 것입니다. De alguna manera, si conocemos que Jesús es el Cristo, aunque no sepamos ningún método del evangelismo, empieza. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 임하고 나니까 권능받고 예수가 그리스도라는 증거가 생겨져서 증인이 되어졌죠. 되리라 그랬잖아요. Y entonces en Hechos 1.8 podemos ver que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos tuvieron esta abundancia en que Jesús es el Cristo y el Espíritu Santo les dio evidencia. Ellos, nos dice la palabra, seréis mis testigos. 예수님은 참 포도나무예요. 우리는 가지입니다. Y entonces Jesús es la verdadera vida y nosotros somos pámpanos. 포도나무에 가지가 붙어 있으면 열매는 절로 맺는 거거든요. Y entonces si estas ramas, estos pámpanos están pegados a la vida, entonces naturalmente van a tener fruto. 가지가 열매 맺어야지 이렇게 흔든다 해서 열매가 빨리 맺어진 게 Y 아니에요. digamos que el pámpano dice, yo voy a tener frutos, y se empieza a sacudir, ¿ustedes creen que va a tener frutos? 참 포도나무로부터 공급되고 있는 영양분을 가지가 잘 빨아먹고 있으면 시간표를 쫓아 열매는 맺어요. Entonces cuando el pámpano se pega a la vid y verdaderamente empieza a absorber los nutrientes que vienen desde la vid verdadera, entonces esos pámpanos en su tiempo van a dar frutos. 그러면 여러분들은 확증해 보세요. Y entonces ustedes estén asegurados de esto. 열매를 보고 열매를 안다 그랬거든요. Nos dice, por sus frutos los conoceréis. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수가 없어요. Los buenos árboles no pueden producir mal fruto y los malos árboles no pueden producir buen fruto. 저는 나무를 잘 몰라요. Yo no conozco bien acerca de los árboles. 구아바 나무가 어떻게 생긴지 잘 몰라요. No sé cómo es el árbol de guava. 또 메론은 어떻게 생겼는지 Y 몰라요. no estoy muy seguro de cómo es el melón. 또 구아바 말고 비슷하게 생긴 게 또 뭐 있죠? 망고? 하여튼 뭐 망고 같은 거 나무 어떻게 생긴지 모르겠어요. En fin, el mango y esas cosas, no sé cómo es el árbol. 그 나무만 딱 세워놓으면 나는 구별 못해요. Y si solo me ponen el árbol, entonces yo no sé qué árbol es qué. 그러나 저는 열매가 달렸을 때 보면 다 알아요. Pero si veo cómo tienen los frutos, entonces sí sé de qué es cada árbol. 구아바 달렸으면 구아바 나무, Entonces si tiene guayaba, es un árbol de guayaba. 망고 달렸으면 망고 O si 나무, tiene mangos, es un árbol de mango. 바나나 달렸으면 바나나 나무지. O si tiene bananos, es un banano. 아멘. Amén. 옆 사람 보세요. 무슨 열매가 나와 있는지. Miren a la persona a la par y miren qué fruto tiene. 옆 사람 얼굴 보세요. 뭔 Miren la 열매가 cara de la 달려 persona a la 있는지 par. ¿Qué fruto tendrá él? 확인해 보자는 거죠. Confírmenlo. 열매를 보면 안다고요. Porque por sus frutos los conoceréis. 여러분들에게 계속 예수님을 그리스도로 증거해서 영접하는 생명운동이 일어난 열매가 혹시 있었습니까? Entonces ustedes han tenido frutos en donde cuando verdaderamente Jesús es el Cristo dentro de ustedes, hay personas que cobran vida a través de esto. 영접하는 일이 계속 일어나는 열매가 나요? Entonces, ¿será que verdaderamente tienen frutos en donde las personas siguen aceptando a Jesús? 여러분 그 이전에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없는 내용이 있습니까? 초대교회처럼? Pero antes de esto, ustedes, así como la iglesia primitiva, tienen el contenido que no pueden dejar de hablar y de que no puedan dejar de hablar porque lo han visto y oído. 내용이 있어야 돼. Tenemos que tener contenido. 그러면 열매 맺어요. Y entonces habrán frutos. 자라나게 해요. Y así crecerá. 예수님이 그랬어요. Jesús lo dijo. 나를 따라오너라. Venid en pos de mí. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. Y yo os haré pescadores de hombres. 우리가 하고 싶다고 되는 게 아니라 주님을 따라가면 열매 맺게 만드신다. Y no es que nosotros lo podamos hacer porque queremos, sino que cuando seguimos al Señor, entonces están los frutos. 사도행전 1장 8절 예수가 그리스도란 비밀 붙잡은 자에게 성령이 임했어요. Hechos 1:8, aquellos que se aferraron a la respuesta que Jesús es el Cristo, les llegó el Espíritu Santo. 그러니까 사도행전 2장 41절에 47절에 보면요. Y si nosotros miramos en Hechos 2:42 al 47, 초대교회는 사도의 가르침을 딱 받았습니다. nos dice que la iglesia primitiva se aferraba a las enseñanzas de los apóstoles. 주의 종을 통해서 선포되는 말씀을 딱 잡았다니. Y ellos se aferraban a la palabra que se compartía en torno al siervo del Señor. 왜 쿠바가 어려워지고 있냐? ¿Por qué es que Cuba está en dificultades? 주의 종이 선포하는 강단에서 예수가 그리스도라는 원색의 복음만 선포되면 교회가 살고 교회가 살면
쿠바가 산다니까요. Porque si se proclama en el púlpito esta palabra original, el mensaje del Evangelio que Jesús es de Cristo, entonces se van a salvar las iglesias, y si se salva la iglesia, se salva todo. 예수가 그리스도라는 걸 가지고 교제를 했어요. Y 그들. entonces en este entonces ellos compartían y tenían comunión con el hecho que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 가지고 떡을 뗐다니까. Y ellos partían el pan con el hecho que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도기 때문에 내 돈, 네 돈이 없어진 거예요. Y como Jesús es de Cristo, no está el concepto de mi dinero, tu dinero. 예수가 그리스도 되니까 47절에 주께서 구원받는 사람을 날마다 더해줬어요. Y como Jesús es de Cristo en el versículo 47, y todos los días añadía el Señor a los que habían de ser salvos. 이 강단에서 매주마다 예수가 그리스도는 원세계 복음을 전하면 주께서 구원받는 사람을 이 교회에 날마다 더하게 되어 있다니까. Y si en este púlpito se proclama todas las semanas que Jesús es de Cristo, el Señor va a añadir a los que han de ser salvos todas las semanas. 아멘. Amén. 다메섹에서 아나니아가 예수가 그리스도하고만 말할 수 있는 사람이 있으니 핍박자 사울을 다메섹으로 몰아가서 그 복음을 듣고 그 복음을 받은 사도 바울이 곧바로 예수가 그리스도라고 증언하게 됐다니. Y entonces, como en Damasco había una persona llamada Ananías que podía predicar solo que Jesús es de Cristo, es que el Señor guía los pasos de Saulo a Damasco, y entonces allí le comparte esto, y cuando él verdaderamente se percata de esto, sale y proclama de una vez que Jesús es el Cristo. 어떤 사람이 질문을 해요. Algunos preguntan, 전도는 해야 됩니까? 가만히 있으면 되어져야 됩니까? ¿el evangelismo lo tengo que hacer o cuando estoy quieto resulta? 예수가 진짜로 그리스도 된 사람은 가만히 있어도 전도가 되고 돌아다녀도 전도가 돼요. Las personas para las que verdaderamente Jesús es el Cristo, aunque se queden quietas, ocurre el evangelismo, y aunque vayan de lugar en lugar, ocurre el evangelismo. 여러분도 축구 선수 알죠? Ustedes conocen a los futbolistas. 메시나 호날두나 네이마르나 펠레나 막 유명한 사람 많잖아요. Ustedes conocen a Messi, a Ronaldo, a Neymar y a Pelé, a todos ellos. 제가 갑자기 메시 축구화를 신었대서 메시처럼 이렇게 차겠어요? O digamos que yo me pongo los zapatos de Messi, entonces me vuelvo hábil como Messi. 쿠바는 야구 잘하고 Entonces los cubanos son buenos en el béisbol. 권투 잘하고 O también son buenos en lo que es el 배구 box. 잘하고. Y también son buenos en lo que es el voleibol. 제가 알기로는 푸이근가 그 친구가 쿠바 사람인 걸로 알고 있는데 푸이근 Y entonces 메이저리그 야구 선수인데요. entonces hay un atleta de béisbol que es famoso y que es cubano, que se llama... 어떻게 하면 야구를 잘하죠? Entonces, ¿cómo es que uno puede jugar bien al béisbol? 그 쿠바 출신의 유명한 메이저리그 야구 선수가 쓰는 야구 방망이를 잡아대서 야구를 잘하는 게 아니라니까. Entonces no es que yo tenga el bate de este jugador y por eso me voy a volver bueno. 내가 야구를 잘하게 되면 짝대기 가지고도 잘 치고 나무 가지고도 잘 치게 돼 있어요. Entonces, si yo soy bueno en el béisbol, aunque agarre una rama voy a jugar bien, y aunque agarre un bate lo voy a jugar bien. 진짜 예수가 나에게 그리스도가 정말로 되는 것만 되어지면 그때부터 모든 문제가 모든 축복이 되고 모든 문제가 모든 응답이 된다니까요. Y entonces desde el momento en el que Jesús es el Cristo para mí, entonces verdaderamente todos los problemas son una bendición y todos los problemas son una respuesta. 수가성 운물가의 여인의 문제는 그대로 있었습니다. Y entonces el problema de esta mujer que venía al pozo era lo mismo. 부끄러워서 남들이 다 낮잠 자는 시간에 물 들어왔었던 사람이에요. Y entonces ella estaba con mucha vergüenza, entonces en el día cuando nadie estaba, ella venía a traer agua. 그러나 온 동네 사람을 다 깨울 수밖에 없었다니까. Pero es que ella no tenía más opción que despertar a todo el pueblo. 수가성 운물가 여인은 전도 훈련 안 받았습니다. Esta mujer no fue entrenada en el evangelismo. 예수가 그리스도라는 걸 지식으로 아는데 끝나지 않았어요. Y no terminó ella conociendo que Jesús es el Cristo con conocimiento. 내 인생의 해답, 응답, 결론으로 예수가 그리스도 되니까 동네 사람들에게 예수가 그리스도라고 증거했어요. Sino que verdaderamente ella supo que la respuesta, la conclusión y la solución de su vida es que Jesús es el Cristo, y por eso no tuvo más opción que predicar en su ciudad que Jesús es el Cristo. 사도행전 3장에 보니까 베드로와 요한에게 이제 예수가 그리스도가 됐어요. En Hechos 3 podemos ver que a Pedro y a Juan Jesús era el Cristo para ellos. 이제는 눈이 달라졌어요. Y ahora cambiaron sus ojos. 모든 것을 보는 눈이 전도로 보이고 복음으로 보이는 거예요. Y los ojos que ellos tenían para todo era el evangelismo y el evangelio. 제9시 기도 시간에 성전에 기도하러 가는데 안전뱅이를 봤어요. Y en la novena hora de oración ellos iban a orar y vieron a este cojo. 옛날 같으면 동전이 하나 줘야지 그랬겠죠. Antes habrán dicho, ¿será que me queda una moneda? ¿Será que se la doy? 그런데 그 안전뱅이에게
유일한 문제가 있구나. Pero ellos se dieron cuenta, este cojo tiene un problema. 하나님을 떠나서 죄와 저주로 사단에게 장악돼서 안전뱅이가 됐구나. Está separado de Dios y está en el pecado y la maldición y está dominado por Satanás y por eso está cojo. 근본적인 문제가 보인 거예요. Encontraron el problema fundamental. 하나님을 떠나게 된 문제. Entonces el problema es estar separado de Dios. 죄와 저주로 안전뱅이 된 문제. El problema es que él por el pecado y por la maldición está cojo. 인생 전체가 사단에게 매여 종로로 다는 인생이 돼 있는 존재. Y que es una vida en donde toda la vida está bajo servidumbre de Satanás. 그래서 내게 있는 것으로 네게 주는. Por eso yo te doy lo que yo tengo. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 안전뱅이는 그대로 일어났다니까. Y el cojo se levantó. 그럼 할렐루야하고 집으로 가냐? 아닙니다. Entonces será que dijo aleluya y se fue a casa. 성전으로 들어갔어요. No, entró al templo 하나님을 찬미했어요. y alabó a Dios. 안전뱅이가 진정으로 원하는 것은 돈 받는 게 아니었다니까. Lo que quería el cojo verdaderamente no era el dinero. 옷을 벗어주는 게 아니었어요. No era que la gente le diera ropa. 성전에 들어가서 하나님을 만나고 Sino 싶었다니까. se quería encontrar con Dios en el templo. 성전에 들어가서 죄와 저주를 해방시킨 그리스도를 찬양하고 싶었다니까. Y él quería alabar a Cristo que lo liberó de la maldición y el pecado. 일평생 자기 인생 전체가 저주 가운데 있었던 이 저주를 깨뜨리고 사단을 박살냈던 그 하나님을 찬양하고 싶어서 들어간 거예요. Y él entró porque quería alabar a este Dios que derrotó toda la maldición y el pecado y a Satanás que afligía su vida que estaba en fracaso. 아멘. Amén. 쿠바 사람들에게 필요한 건 예수가 그리스도라는 복음밖에 없다. Lo que necesitan los cubanos es el evangelio que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 이게 아는 정도가 되면 안 돼요. Y no simplemente lo tenemos que saber. 믿어지는 정도만 되면 안 Y no 된다고. simplemente tenemos que estar así. 한 맺혀야 돼요. Tenemos que tener esta pasión. 이거밖에 없다. Es que solo hay esto. 이것만 말해야 된다. Solo tenemos que hablar de esto. 그런 사람들이 전도자예요. Y estos son los evangelistas. 사도행전 4장 보세요. En Hechos 4. 원래 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라 고백했던 베드로가 예수님이 잡히시던 날 싹 갔다가 너 예수 제자지 그러니까 놀래가지고 예수님을 3번이나 부인하고 저주한 사람입니다. Entonces Pedro, que había confesado tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podemos ver que cuando Jesús es prendido, entonces va a haber un rincón y cuando alguien le dice tú eres el discípulo que estaba con Jesús, ¿verdad? Lo maldice y le niega 3 veces. 근데 오순절 마가다락방에 성령이 임해서 진짜 예수가 그리스도 되신 그분이 성령으로 함께하게 되니까 어떻게 된 줄 아세요? Pero ¿qué es lo que pasó cuando en el aposento alto de Marcos llegó el Espíritu Santo y este Jesús que es el Cristo verdaderamente entró dentro de él? 바리새인 사두개인 서기관 법정 앞에서 천하의 구원 얻을 다른 이름은 없다. 원색의 복음을 전했다니까. Y entonces él proclamó el evangelio original entre los fariseos, los saduceos, los escribas de la ley y les dijo que no hay otro nombre bajo el cual dado al hombre en el cual pueda ser salvo. 사도행전 2장 36절에 성령이 임하자마자 말한 게 너희가 십자가에 못 박혀 죽인 그 예수를 주와 그리스도가 되게 했다. Y en Hechos 2:36 podemos ver que él dice que sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 이제 사도행전 5장을 보세요. Y si miramos en Hechos 5, 사도행전 5장 42절에 날마다 저희가 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉴 수가 없었다니까. Hechos 5:42 nos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es de Cristo. 주께서 구원받는 사람 막 보내주시는데 Y el Señor les venía y les daba personas de ser salvas. 보니까 아직까지 복음이 필요한 적이 너무 많아요. Pero habían tantas regiones que necesitaban el Evangelio aún. 그러니까 주일날 교회 올 때든지 평일날 집에 있을 때든지 날마다 예수는 그리스도라 가르치는 것과 전도하기를 쉴 수 없는 축복이 넘쳐났다는 Y entonces empezó a abundar la bendición de que ya sea en el templo o ya sea en todas las casas a donde iban, todos los días no cesaban de enseñar y compartir que Jesús es de Cristo. 그랬더니 3천 제자 남자만 5천 허다한 제사장의 무리도 돌아와 복종하는 역사가 일어났어요. Y entonces ocurrió que venían 3,000, 5,000 varones y una gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe también. 그 당시는 아무한테 가가지고 전도를 하는 시간표가 아니라 En ese entonces no uno podía ir con cualquiera a compartir. 지금도 모슬렘 가서 모슬렘 그 IS 있는 동네 가서 막 예수가 그리스도다 믿어라 그러면 잡혀가고 목 잘려 죽습니다. Entonces cuando ahora podemos ir a los musulmanes y les decimos que Jesús es de Cristo, nos atraparían y nos cortarían el cuello. 그들의 메시지는 생명을 걸고 하는 메시지예요. El mensaje que ellos daban era arriesgando su vida. 메시지는 순교를 각오하고 던지는 메시지다. Y su mensaje era verdaderamente declarándose y preparándose para el martirio. 그들이 말하는 예수가 그리스도라는 메시지는 유언적인 메시지였어요. Y el mensaje que Jesús es de Cristo era el último mensaje que ellos podían dar. 아멘. Amén. 예수가 그리스도 되니까 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치는 일과 전도하는 일이
집집마다 일어났습니다. Y entonces podemos ver que cuando ellos tenían esto claro en todos los días por los templos y por las casas, ellos nos empezaron de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo en todas las casas. 그러니까 사도행전 6장에 어떤 일이 일어났어요? ¿Qué es lo que ocurrió en Hechos 6 entonces? 헬라파, 히브리파 유대인들이 막 일어났다. Entonces empezaron a levantar los judíos que eran hebreos y griegos. 저는 어릴 때부터 교회 많이 봤어요. Entonces yo he ido a la iglesia desde pequeño. 사람들이 이렇게 그룹들이 있어요. Y había grupos de personas siempre. 좀 잘 사는 사람끼리 같이 모여 있고, Entonces las personas que vivían un poco bien se reunían por su lado. 못 사람끼리 모여 있고, Y las personas que no por su lado. 또 대학 졸업한 사람끼리 수준 높으니까 몰려 있고, O las personas que están egresadas de una universidad se reunían de un lado. 공부 Por 많이 su 하는 nivel. 많이 못한 사람끼리 몰려 있고, Y las personas que no estudian también de un lado. 사랑한다고 허그하면서 뽀뽀 쭉쭉쭉 하는데 실제로는 갈등들이 너무 많은 거예요. Y entonces ellos se abrazaban y se besaban diciendo te amo y todo eso, pero había tanto conflicto. 그런데 그것도 베드로가 쳐다봤어요. Pero Pedro también vio esto. 어떤 눈으로? ¿Con qué ojos? 예수가 그리스도인데 Que Jesús es de Cristo. 왜 헬라파 유대인과 히브리파 유대인이 갈등할까? ¿Por qué los judíos griegos y por qué los judíos hebreos están así en conflicto? 그때 하나님이 음성을 줬죠. Y Dios le dio una palabra. 제자를 세우라는 시간표다. Entonces es el tiempo para levantar discípulos. 하나님의 말씀을 제쳐놓고 예수가 그리스도라는 말씀을 제쳐놓고 공개를 일삼는 일에 빠지는 게 하나님이 기뻐하는 게 아니다. Ah, entonces no es lo que Dios se alegra de que nosotros echemos la palabra de Dios, de que nosotros pongamos la verdad que Jesús es de Cristo a un lado y nos dediquemos a servir las mesas. 너희들의 줄 중에 칭찬받는 사람을 뽑아내라. Y entonces tengo que elegir a personas que son de Dios. 믿음이 충만하고 성령 충만하고 지혜가 충만한 사람. Personas llenas de fe, personas llenas de sabiduría y del Espíritu. 어떤 믿음이 충만한 사람? Entonces, llenas de la fe de qué? 어떤 문제 상황 속도 예수가 그리스도라는 복음으로 승리하는 믿음을 가진 사람. Las personas que tienen la fe de que en cualquier situación o ambiente pueden tener victoria con la fe de que Jesús es de Cristo. 어떤 성령 충만한 사람? Y las personas llenas de qué espíritu. 불로불로 뛰는 사람 말고 No las personas que empiezan a saltar por el fuego. 어떤 시험, 환난, 핍박 속에서도 예수가 그리스도라는 성령의 충만한 은혜로 넘어설 수 있는 사람. Las personas que pueden trascender cualquier situación, problema, persecución o tribulación con esta verdad de que Jesús es de Cristo. 어떤 지혜가 충만한 Las 사람입니까? personas llenas de sabiduría de qué? 쿠바에서 제일 좋은 대학을 졸업한 사람 아니고 Entonces, no las personas que se gradúan de la mejor universidad de Cuba. 모든 지혜, 지식의 모든 부하가 그리스도 안에 다 감추어져 있고 감추어진 그 지식과 지혜를 가지고 교회 일을 할 수 있는 사람. Las personas que saben que todo el tesoro del entendimiento y el conocimiento y la sabiduría está dentro de Cristo y que con esto ellos pueden ser sabios en la iglesia. 그 사람을 세운 게 7 집사라니까요. Entonces estos son los 7 diáconos que fueron levantados. 근데 놀라운 그 7 집사들은 일하다가 죽지 않았어요. Pero nosotros podemos saber que estos diáconos no murieron haciendo su trabajo. 교회 안에서 세력 다툼 안 했다니까. Ellos no se pelearon por algún poder en la iglesia, 선도자들이었어요. sino fueron evangelistas. 곧 뒤에 나오는 사도행전 7장에 보면 스데반 집사는 구약 성경을 가지고 예수가 그리스도라는 원세계 복음을 전하고 돌 맞아 죽었다니까요. Podemos ver justo el siguiente capítulo, en el capítulo 7 podemos ver que el diácono Esteban a través de todas las escrituras proclama el evangelio original que Jesús es de Cristo y muere apedreado. 사도행전 8장에 나오는 빌립 집사는 예수가 그리스도라는 이 복음이 가슴에 사무치니까 Y entonces en Hechos 8 podemos ver que Felipe, el diácono, verdaderamente está lleno de este evangelio que Jesús es de Cristo. 기도하는 중에 하나님의 음성을 들었어요. Y estaba orando y escuchó la voz de Dios. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 임하면 권능받고 예루살렘, 온 유대, 사마리아 땅 끝까지 이르러 증인이 되리라 했는데 왜 예루살렘과 온 유대에서만 전도하고 있을까? Entonces nos dice la palabra, Él nos dijo que cuando sean llenos del Espíritu Santo recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero porque esto solo está ocurriendo en Jerusalén y toda Judea. 사도들이 안 갔어요. Es que los apóstoles no iban. 70 제자들이 안 갔다니까. Los 70 no iban. 왜 사마리아 안 간 줄 ¿Por qué 알아요? no iban a Samaria? 적대국이니까. Porque era una nación que era rival. 안 좋아하는 나라니까. Porque eran naciones que tenían conflicto. 막 피가 섞인 더러운 인종들이 사는 데가 사마리아니까. Porque era una ciudad de gente mezclada en donde la sangre no era pura. 예수가 그리스도가 된 빌립 집사가 예수가 그리스도라는 복음을 들고 사도행전 8장 4절에 8절 사마리아 성에 그 복음을 Y 전했다니까. entonces nosotros podemos ver que en Hechos 8, Felipe, lleno del evangelio que Jesús es de Cristo, entra a Samaria él solo. 빌립은 무슨 말을 했습니까? ¿Y él qué dijo? 8장 14절에서 20절 사이에 보면 예수의 이름에 관한 전도를 믿고 구원을 얻었다 돼 있어요. Y entonces nosotros podemos ver en Hechos 8 del 14 al 20 que él habla acerca de esta fe en Jesucristo y que todos son salvos por esto. 빌립이 말한 것도 예수가 그리스도라는 비밀을 가지고 사마리아
세상 전체를 살려냈다니까. Entonces Felipe, ¿qué es lo que él poseía? Este misterio que Jesús es de Cristo y así salva a toda la ciudad de Samaria. 근데 빌립이 광야로 걸어가고 있어요. Y entonces él está caminando por el desierto. 예수가 그리스도라는 복음이 충만한 빌립이 광야를 가고 있었다니까. Entonces Felipe, lleno del evangelio que Jesús es de Cristo, está caminando por el desierto. 갑자기 저기서 마차가 드그득 달려온 Y 거예요. entonces viene un caballo y un carruaje de repente. 여러분들 사람이 걸어가는 속도하고 마차가 가는 속도가 다르잖아요. Entonces la velocidad de un carro y también de una persona son diferentes, obviamente. 모세 태어났을 때 바로 공주한테 딱 띄워 보내듯이 기가 막히게 딱 만난 거예요. Y entonces así como cuando Moisés fue enviado en el río, así cuando envió a la princesa, de esta misma manera fue un tiempo muy especial. 근데 어떤 사람을 준비했냐? Pero ¿qué persona fue preparada? 이디오피아라는 나라의 간다게 여왕의 큰 국고를 맡은 사람인데 그 먼 나라에서 예루살렘까지 예배를 드리고 가는 길에 그래도 또 성경을 읽고 가는 사람을 만났다니까. Entonces una persona de Etiopía que estaba bajo la función de la reina, que estaba regresando de Jerusalén después de la fiesta y aún después de esto, él venía leyendo la Biblia. 내용도 이사야서를 읽으세요. Y estaba leyendo Isaías. 도살장으로 끌려가는 이 어린 양이 자기를 가리키는 거냐 타인을 가리키는 거냐. Entonces ese cordero que es llevado al matadero, ¿está hablando de él mismo o está hablando de otro? 갑자기 빌립을 보고 물었어요. 너 혹시 당신 이거 아냐? Y entonces ve a Felipe y le pregunta de repente, ¿tú sabes esto? 빌립이 그 성경으로 시작하여 예수가 그리스도라 밝히 증언했다. Y entonces nos dice que empezando desde ese punto le proclamó a través de las escrituras que Jesús es de Cristo. 사도행전 9장으로 가세요. Y podemos pasar a Hechos 9. 아나니아가 예수가 그리스도라는 비밀을 가지고 계속 말씀 운동을 하고 있었다니까. Ananías está con el misterio que Jesús es de Cristo y seguía compartiendo la palabra, haciendo el movimiento de la palabra. 아나니아는 안 움직였어요. Ananías no se movió. 그냥 집에 있었다니까. Él está en casa. 그런데 환상으로 역사했어요. Pero Dios obró a través de una visión. 저 이방인을 위한 택한 나의 그릇이 있다. Entonces hay un instrumento escogido para los gentiles. 지금은 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이고 있지만 Y que él ahora está persiguiendo a los cristianos. 가라. Pero ve. 두려웠어요. Y él tenía miedo. 그러나 말씀을 따라서 갔다니까. Pero él siguió la palabra y fue. 완전히 하나님이 핍박자 사울의 눈을 어둡게 해서 예수가 그리스도는 원색을 복음을 전하니까 눈이 열려서 곧바로 예수가 그리스도라고 유대인들에게 증언하는 역사가 시작됐습니다. Y entonces podemos ver que Dios oscurece los ojos de Saulo para que Ananías le pueda compartir esta palabra que Jesús es de Cristo. Y entonces en este momento sus ojos oscurecidos son abiertos y de una vez predica a los judíos que Jesús es de Cristo. 사도행전 10장 보세요. Y en estos días 베드로가 감옥에 잡혔어요. Pedro está en la cárcel 이제 죽을 판이에요. y él está a punto de morir. 마가다락방 교회 상도들이 모여 집중력으로 기도했다니까. Y entonces los miembros de la iglesia primitiva, los del aposento alto de Marcos, empiezan a orar concentradamente. 근데 기도하는데 시공간을 초월해서 천사가 그 감옥문을 열어버렸어요. Y entonces ellos están orando y trascendiendo el tiempo y el espacio, un ángel abre esta cárcel. 자고 있는 베드로의 옆구리를 쳐서 끄집어냈다니까요. Y entonces ellos jalan a Pedro que estaba dormido. 그 모여서 기도하는 데서 문을 두드렸어요. Y entonces ellos estaban orando y él empieza a tocar la puerta. 누군가 싶은 게즈바의 로데라는 여자가 누구세요? Y entonces ahí viene esta sierva y le pregunta quién eres, porque no sabía. 그때 난 베드로다. Yo soy Pedro. 우와! 너무 기뻐가 안으로 들어가서 기도하는 사람. Y entonces wow, y se sorprendió y entró a la casa en donde estaban orando. 우리가 예수가 그리스도라는 믿음으로 기도했더니 베드로가 감옥문을 열고 지금 문 밖에 와 있다. Y entonces nosotros estábamos orando que esa fe que Jesús es de Cristo y verdaderamente ahora vino Pedro de la cárcel. 그러면 어떻게 해야 돼요? Entonces ¿qué tenían que hacer ellos? 글로리아 디오스 해야지. Tienen que decir gloria a Dios. 할렐루야 해야지. Tienes que decir aleluya. 네 미쳤냐? Pero estás loca, ¿verdad? 베드로는 감옥에 있지. Pedro está en la cárcel. 참말이다 진짜 왔다. Entonces no, es verdad, él vino. 그럼 맞나 그래야 되잖아요. Entonces tenían que decir, ¿será que es cierto? 그의 천사가 왔는갑다 그랬다니까요. Pero ellos dijeron, ¿será su ángel el que ha venido? 그때 문을 열고 베드로가 들어오니까 모든 사람이 뭐라고 했는 줄 알아요? Y entonces cuando entró Pedro abriendo la puerta y entró, ¿qué es lo que dijeron todos? 이야 진짜 예수가 그리스도 맞구나. Wow, con que de verdad Jesús es el Cristo. 근데 솔직히 말하면 예수가 진짜 그리스도라고 믿고 기도한 사람 한 명이에요. Pero entonces significa que solo había una persona creyendo que Jesús era el Cristo y que estaba orando. 게즈바의 로데 여자 Solo era 하나만 esa 믿어도 sierva, no, 된다니까. nada más. 왜 소돔과 고모라 땅이 멸망받았습니까? Porque Sodoma y Gomorra perecieron. 왜 멸망받았습니까? Porque es que perecieron. 의인 10명이 없어요. Es que no había 10 justos. 누가 의인입니까? ¿Y quiénes son los justos? 하나님의 뜻과 하나님의 계획에 내 뜻과 내 계획에 똑같이 맞는 사람이 의인 아니에요. Las personas cuyo plan y también la voluntad de Dios son mi voluntad y mi plan también. 하나님의 뜻이 뭔지 아세요? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이다. Que todas las personas viendo al Hijo tengan vida eterna. 아들을 보고 예수가 그리스도라고 믿는 자마다 영생을 얻도록 하는 게 하나님의
뜻이요 하나님의 시대적인 계획이라니까. Y entonces la voluntad y el plan histórico de Dios es que todo aquel que mira al Hijo pueda confesar y creer y pueda tener vida en su nombre. 10명만 나오면 쿠바가 살게 돼 있어요. Y si solo hay 10 se salva Cuba. 할렐루야. Aleluya. 아멘. Amén. 지금 10명 넘잖아요. Entonces hay más de 10. 쿠바는 살아나는 정도가 아닙니다. Es que Cuba no solo va a cobrar vida. 이제 중남미를 살려야 돼요. Ahora hay que salvar a Latinoamérica. 다 여권 만들어야 돼요. Ahora todos tienen que tener un pasaporte ya. 왜 오바마 대통령이 와가지고 52년 만에 쿠바하고 수교를 맺은지 알아요? ¿Saben por qué el presidente Obama en 52 años estableció relaciones con Cuba hace poco? 이미 수년 전부터 전도자들이 들어와서 예수가 그리스도라는 원색 복음을 3년 전부터 증가하기 시작했다니까. Porque se ha empezado a proclamar el evangelio que Jesús es el Cristo hace 3 años. 여러분도 모르고 있었죠. Y ustedes no lo sabían. 구석구석에서 Pero en cada rincón. 구석구석에서 신학생인데 미셔너로인데 1년에 10몇 개 교회들을 세우면 이 복음을 전하는 발걸음 때문에 수교가 됐다니까. Y entonces en cada rincón habían personas que estaban estudiando en seminario, que eran misioneros simplemente, pero que estaban levantando decenas de iglesias y estaban compartiendo esta palabra. Y por eso Dios vio que se podía establecer esta relación. 아무도 돌아보고 있지 않는 지역 구석구석에 가서 예수가 그리스도라고 복음 전하고 구주로 영접하고 우상을 태우고 뭐 다리가 썩어 나가던 사람이 치유되고 언제든지 전화하면 거리를 마다하지 않고 한 교회마다 3-4명씩 수십 명이 지금 몰려오는 사람이 쿠바 지역에서 일어나고 있다니까. Entonces se están levantando discípulos que entran a cualquier lugar en ese rincón que nadie ve y comparten el evangelio, y cuando hay ídolos entonces son destrozados y son quemados, y cuando hay personas que tienen un dolor en la pierna son sanados, y que tienen discípulos que a cualquier hora que los llame vienen con causa del evangelismo. 사실은 하바나의 가장 큰 교회가 쿠바 복음을 할 것 같이 보이지요. La verdad es que pareciera que la iglesia más grande en Habana fuera la que fuera a hacer la evangelización de Cuba. 아닙니다. Pero no es así. 바리새인, 사두개인, 서기관, 거룩하고 대단한 지식을 가지고 있는 헤롯 성전에 오순절 마가다락방에 오순절에 예비한 성령이 임한 것이 아니라 예수가 그리스도라는 원색의 복음을 가지고 있는 교회도 아닌 마가다락방에 오순절을 임하는 성령은 임했어요. Entonces no fue con los fariseos, los saduceos y los escribas de la ley, estas grandes personas que parecían reunirse en el templo de Herodes, y sobre este lugar no vino el Espíritu Santo que fue prometido, sino sobre un lugar en donde habían 120 personitas creyendo, y que ni siquiera era una iglesia, era un aposento alto de Marcos, y allí llegó el Espíritu Santo prometido. 여러분들이 성경을 들고 가는 곳마다, 가는 장소마다, 집집마다, 학교마다, 관광사내마다 예수가 그리스도라고 밝히 증언하려고 결단할 때 오순절 마가다락방에 임했던 성령이 임하게 되어 있습니다. Entonces cuando ustedes tienen la resolución de ir por toda calle, por toda escuela, por todo lugar público a compartir este evangelio verdadero que Jesús es el Cristo, allí se manifiesta el Espíritu Santo que se manifestó en ese mismo lugar del aposento alto de Marcos. 모든 문이 다 열리게 되어 있어요. Entonces todo se conecta y todo se 쿠바가 abre. 살아나게 되어 Y 있다니까. Cuba va a correr vida. 사도행전 11장을 보세요. Y si miramos en Hechos 11, 스데반이 죽고 나서 entonces después de que murió Esteban, 이제 하나님이 흩었다니까. ahora Dios los esparció. 예루살렘 온 유대 사마리아 땅끝까지 안 가니 환란을 가지고 전 세계로 가도록 흩었다니까요. Es que ellos no iban a Jerusalén, a toda Judea, a toda Samaria y el resto y a todo el fin de la tierra. Entonces Dios los causó que se esparcieran. 흩어져서도 유대인들이 유대인에게만 복음 전했어요. Y aún esparcidos los judíos solo compartieron con los judíos. 지금으로 말하면 쿠바 사람들이 마이애미를 와가지고 쿠바 사람한테만 전도하는 거랑 똑같다니까. Entonces sería lo mismo que un cubano fuera a Miami y solo le compartiera a los cubanos. 하나님 뜻이 아니죠. Entonces no es la voluntad de Dios. 마태복음 28장에 모든 족속, Entonces en Mateo 28 nos dice en todas las naciones. 마가복음 16장에 천하 만민, Y en Marcos 16 nos dice a toda tierra. 사도행전 1장 8절에 땅끝. Y nos dice en Hechos 1:8 hasta el fin de la tierra. 근데 몇 명이 딱 남았어요. Pero habían unos pocos 헬라인에게도 예수가 그리스도라는 복음을 말하기 시작했어요. que también empezaron a compartir el evangelio que Jesús es Cristo con los griegos. 그래서 세워진 교회가 안디옥 교회입니다. Y entonces se estableció la iglesia de Antioquía. 안디옥 교회는 놀라운 교회예요. La iglesia de Antioquía era sorprendente. 숫자가 많지는 않아요. No tenía tantos miembros. 근데 다민족들이 팀이 된 교회예요. Pero es que una multicultura se volvió un equipo. 감사한 거는 마이애미에 스페니시 교회가 여러 가지가 있는데요. Podemos ver que en Miami hay muchas iglesias hispanas. 한 교회가 15개 나라, 20개 나라가 같이 모여 있다니까. Y en una iglesia se reúnen 15, 20 naciones. 한 교회만 일어나도 중남미 복음화가 돼요. Y aunque se levante una iglesia, se puede evangelizar toda Latinoamérica. 저는 중남미 사람들이 쿠바 사람들을 어떤 시각으로 눈으로 보는지 잘 모르지만 Yo no estoy seguro de cómo miran los latinoamericanos a Cuba. 저희들이 과테말라도 엘살바도르, 파나마도 여러 나라를 가본 결과적으로 딱 볼 때
Pero cuando nosotros miramos el resultado de ir a Guatemala, El Salvador, a Panamá y a muchos lugares, 쿠바가 일어나야 중남미 복음화가 된다. nosotros sabemos que Cuba se tiene que levantar para que ocurra la evangelización de Latinoamérica. 아멘. Amén. 쿠바 사람이 일어나야 Los 돼요. cubanos se tienen que levantar. 왜 중남미 복음화가 저렇게 더디고 있었냐? ¿Por qué es que se atrasó tanto el evangelismo de Latinoamérica? 쿠바 문이 닫혀 있어가지고. Porque las puertas de Cuba estaban cerradas. 이 예수가 그리스도는 순수한 복음과 성경의 전도와 당대 세공의 끝을 본 쿠바 사람이 이제 집집마다 팀이 일어나서 교회마다 팀이 일어나서 전 중남미 나라로 비행기 타고 날라들어가 다 살려내야 된다는 Y 거예요. entonces se tienen que levantar en cada casa, en cada iglesia y en cada rinconcito de Cuba personas que tengan el evangelio de la Biblia, también el evangelismo de la Biblia, y que vean el fin de la Biblia, que es la evangelización mundial en esos tiempos, y ir en avión a todas las naciones de Latinoamérica y evangelizarlas. 저번에 멕시코에서는 그 교회에서 난리가 한 번 났어요. Entonces en una iglesia en México había ocurrido algo grande una vez. 막 성도들 3분의 2가 무릎 꿇고 눈물 흘리면서 막 땅바닥 치고 회개했다니까. Entonces un tercio de todos los creyentes se arrepentían, estaban en el suelo arrodillados, que estaban azotando en el suelo llorando. 엘살바도르의 마벨이라는 여자 목사님이 예전에 멕시코 선교를 갔었는데 실패하고 다시 돌아갔어요. Una pastora que se llamaba Mabela estaba en México haciendo misiones, pero fracasó y regresó a El Salvador. 근데 예수가 그리스도는 복음을 들고 멕시코에 와서 이거 증가하는데 자기가 너무 감격하는 거예요. Pero cuando ella tenía el evangelio que Jesús es de Cristo y regresó a México a compartirlo, ella misma se impactó. 나는 성경의 핵심 예수가 그리스도는 원세계 복음을 모르고 선교하다 실패했다. Entonces yo estaba haciendo las misiones sin conocer el evangelio, el núcleo de lo que nos dice la Biblia, que es el evangelio que Jesús es de 근데 Cristo. 이 복음을 들고 멕시코에 다시 와서 선포하니 너무 감사하다. Pero ahora estoy muy agradecido por poder volver a México y poder compartir esto de nuevo. 지금 우리는 회개해야 된다. Ahora nosotros nos tenemos que arrepentir. 언어도 못하는 저 한국 사람 수십 명이 저렇게 생명 걸고 중남미 복음화를 뛰고 있는데 우리 언어로 우리나라 살릴 수 있는데 지금 뭐 하고 있는 거냐? Entonces están esos coreanos que ni siquiera saben hablar el idioma corriendo para salvar toda Latinoamérica, y nosotros que estamos hablando el mismo idioma, ¿qué estamos haciendo? 이거 전 세계적으로 수십 명, 수백 명이 죽어나가는데 왜 교회들은 맨날 안에서 싸우고만 있냐? Entonces cientos de personas mueren en un segundo, ¿y por qué todas las iglesias están peleando? 완전히 무릎 꿇고 다 회개했다. Todos se arrepintieron de rodillas. 지금 라스투나스에도 중요한 분이 한 분이 있어요. Y en las tunas hay una persona muy importante también. 이분이 지난번 들어왔을 때 메시지 조 목사님이 첫 시간 메시지 하는 거 딱 듣고 어떤 고백인 줄 아세요? Y este pastor, ¿qué es lo que dijo al escuchar el primer mensaje? Lo que dijo el pastor Cho. 바로 옆에 저 라스투나스. Entonces las tunas que está acá nomás. 나는 한 교단의 전도 선교 담당 목사다. Yo soy un pastor que se encarga de las misiones y el evangelismo de una denominación. 이미 컴퓨터 안에 쿠바 안에 구석구석마다 교회 세우고 제자 찾는 일을 열심히 해왔다니까요. Y entonces él ya había hecho la obra de buscar discípulos y levantar iglesias por toda Cuba. 나는 신학교 교수도 했다. Y él dijo, yo también he sido un profesor de 그리고 teología. 강의도 많이 했다. Y he dado muchas clases. 나는 예수님을 구주라고도 말했다. Y yo he compartido que Jesús es el Salvador. 구원자라고도 말했다. Y que Él es el que salva. 근데 예수가 그리스도라고 이것만 말해야 되는지 이 내용 전혀 모르고 말해요. Pero yo lo decía sin saber que yo tengo que predicar solo que Jesús es el Cristo. 나는 죄를 지었다. He pecado. 회개한다. Me arrepiento. 용서. Por favor, perdóname, Dios. 이분이 완전히 바뀌었어요. Él cambió 근데 completamente. 지금 이분 통해 가지고 지금 많은 교단들이 지금 일어나고 Y a 있다. través de Él se están levantando muchas denominaciones. 저는 개인적으로 분명히 믿습니다. Entonces yo lo creo claramente. 쿠바 대통령으로부터요 모든 사람들이 예수가 그리스도는 이 복음으로 무장된다면 세계 복음화의 주역의 나라가 쿠바가 된다. Entonces yo estoy seguro que si empezando desde el presidente todas las personas son armados con este evangelio que Jesús es el Cristo, entonces Cuba será utilizada para la evangelización mundial. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 바나바와 사도 바울이 1년 동안 예수가 그리스도라는 복음 딱 전해놓고는 담임 목사, 부목사가 3년 동안 순회하면서 전도한 교회가 안디옥교회입니다. La iglesia de Antioquía es una iglesia como que ellos habían enviado a su pastor encargado y al pastor y a otro pastor durante 3 años a que evangelizaran, Pablo y Bernabé. 그게 사도행전 13장 1절에 보면 팀이 나와요. 5명이랍니다. Y en Hechos 13:1 podemos ver un equipo de 5 personas que se conforma. 마음 맞는 사람끼리 팀을 만든 게 아니라니까. Entonces no es un equipo de personas que simplemente se agradaban entre sí. 인종도 다른데도 그런 팀이 딱 나왔고 바나바와 바울이 팀이 돼서 1차 전도 운동을 시작했어요. Y aunque eran de razas diferentes, así ellos conformaron este equipo y así Pablo y Bernabé pudieron hacer su primer viaje de misión. 몇 년 동안 나가 있었는 줄 알아요? 3년. Y ellos estuvieron fuera por 3 años.
조성 목사님은 6개월을 비우고 나오거든요. El pastor Cho, él está fuera de su iglesia 6 meses este año. 3년을 비워야 성경이라니까. Entonces es bíblico solo cuando son 3 años. 중간에 또 들어가지도 않아요. Entonces ellos no entraban en medio. 풀로 3년. Entonces eran 3 años completos de misiones. 그럼 교회 다른 목사가 와 있어야 되잖아요. 담임 목사가. Y entonces en la iglesia generalmente tiene que estar el pastor 교회가 더 성장했다니까요. para que las cosas funcionen, pero la iglesia crecía más. 그리고는 바나바와 바울이 예수가 그리스도라는 이 원색의 복음의 색깔이 안 맞아서 마가 요한 때문에 팀이 나눠졌어요. Y entonces Bernabé y Pablo luego ellos no estaban de acuerdo por lo que era Marcos y entonces se dividieron. 사도행전 14장에는 디모데도 찾아내고 Y entonces podemos ver que en esos 13 se busca a Timoteo. 그러다가 사도행전 16장에 두루와의 밤에 기도를 했다는 거. 아시아를 가려고 준비하다가 기도하다가 마게도냐로 갈 하나님의 계시를 받았어요. Y en Hechos 16 tienen la noche en Troas en donde ellos estaban orando y Dios les abre las puertas a Macedonia. 그때부터 사도행전 16장 빌립보의 루디아를 통해 빌립보 교회가 세워지고 Y desde este punto es que en Hechos 16 a través de en Filipo ellas buscan a Lidia y se abre toda la puerta para Filipo. 17장 데살로니가의 야소를 통해서 데살로니가 교회가 세워지고 Y en Hechos 17 en Tesalónica se abre toda Tesalónica a través de Jasón. 18장 브리스길라 아굴라 부부를 통해서 고린도 교회가 세워졌다니까. Y a través de Priscila y Aquila en Hechos 18 se levanta la iglesia de Corinto. 진짜로 예수가 그리스도 된 한 사람, 그 사람 때문에 여러분들의 짐을 중심으로 해가 그 도시에 교회가 세워지고 예수가 그리스도는 원색의 복음에 전도운동하는 교회가 일어나게 돼 있어요. Entonces a través de esta única persona que tiene esa conclusión que Jesús es Cristo, entonces se abre una iglesia dentro de este lugar y entonces se salva toda esta región a través de esta única persona. 아예 사도 바울이 가는 곳곳마다 도시마다 그 도시를 책임질 제자가 일어나고 있다. Entonces se levantaron discípulos que se iban a encargar de cada ciudad por el apóstol Pablo a todo lugar a que él recorría. 우리 목사님과 팀이 일어나서 쿠바 전역을 순회할 때 아예 하나님이 그 도시를 살릴 창세전에 영세전에 예비한 제자를 부척거리면 끝나는 거잖아요. Y entonces si verdaderamente el pastor recorre algún lugar y Dios le está poniendo discípulos que se van a encargar de salvar esa región, entonces ya terminó todo. 돈다고 되는 게 아니에요. Entonces no es simplemente por el hecho de recorrer. 막 전도하러 사람 붙든다고 안 된다니까. Y no es simplemente por evangelizar y aferrarnos a las personas. 진짜로 성경을 가지고 예수가 나에게 그리스도 되어진 사람. Sino las personas que a través de la Biblia saben que Jesús es Cristo y eso es la verdad para ellos. 어느 성경을 열어도 예수가 그리스도를 밝히 증언할 수 있는 사람이 움직일 때 그런 전도 역사가 시작돼요. Cuando una persona que cualquier parte de la Biblia que habla puede testificar que Jesús es de Cristo claramente, entonces estas cosas ocurren. 2차 전도에는 4년 동안 돌아다녔다는 거예요. Y en el segundo viaje de misiones ellos estuvieron fuera por 4 años. 근데 에베소에 와서 Pero ellos en Éfeso. 이제는 찾아진 제자를 따로 모아 두란노 소원에서 계속 2년 동안 예수가 그리스도라고 뿌리내려 버렸어요. Entonces en la casa de uno llamado Tirano reunieron a los discípulos que habían encontrado y durante 2 años les compartieron constantemente que Jesús es de Cristo. 한 번 들어도 사람이 바뀌는데 Entonces aunque una vez se escuchen las personas cambian. 1시간 들어도 사람이 Y 바뀌는데 aunque lo escuchen 1 hora la gente cambia. 3일 들어도 바뀌는데 Y aunque lo escuchen 3 días la gente cambia. 두란노 소원에서 2년 동안 예수는 그리스도라고 이야기했어요. Pero en la casa de Tirano 2 años que Jesús es de Cristo. 그것만 했는데 아시아 전역으로 흩어져서 예수가 그리스도라는 복음운동이 깔려버리니까 우상 모든 재물들 책들을 모아다가 불사르는 역사가 일어나세요. Y entonces a través de esto ellos hacían el movimiento de la palabra en toda Asia compartiendo que Jesús es de Cristo. Y entonces ¿qué es lo que hacían? Los ídolos y todos los libros y todas las ofrendas a los ídolos eran quemados hasta ese punto. 여기 가면 등대 있죠. Entonces nosotros podemos ver un faro aquí. 등대를 왜 만들어 온지 아세요? ¿Saben por qué se hacen los faros? 쿠바의 모든 우상, 재물, 책들을 갖다 모아가 불태우라고 그 넓은 데를 만들어 놓은 거라니까. Entonces este faro está hecho para que todos los ídolos, para que todos los libros de esta idolatría y que todas estas cosas ofrecidas a los ídolos sean quemados en ese faro. 쿠바 전역에 걷어낸 우상들을 다 들고 모아가지고 라이트 가지고 불을 비치는 게 아니라 우상을 태워가지고 아예 하나님께 영광 돌리는 역사 축제가 일어나야 돼요. Y entonces tiene que haber una fiesta, verdaderamente una obra en donde todos los ídolos que estén en Cuba tengan que ser reunidos y que no se tenga que resplandecer con la luz eléctrica, sino que el fuego de estos ídolos quemados, así glorificando a Dios. 그때 사도 바울이 이렇게 고백했습니다. Entonces el apóstol Pablo confesó 사도행전 20장 24절에 en Hechos 24 나의 달려갈 길과 que es mi camino 주 예수께 받은 사명 y que para completar esta comisión que recibió el Señor Jesús, 이 은혜의 복음 증가하는 이 일을 마치려면 entonces yo estoy haciendo eso para acabar mi carrera. 이 은혜의 복음을 증가하는 것. Entonces se compartía este evangelio de gracia, 예수가 그리스도라는 이 은혜의 복음. este evangelio de gracia que Jesús es el Cristo. 이걸 증가하고 내가 순교하고
내 인생을 끝내려고 하는 목표를 말했어요. Entonces él habló del objetivo para terminar su vida, de incluso ser mártir por eso. 이 일을 마치려면 Entonces para concluir esta carrera. 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않아요. Entonces él decía que no consideraba su vida nada precioso para terminar esta carrera. 결국은 사도 바울이 또 3차 전도 여행을 통해 이번엔 5년 동안 또 돌아다니는. Y al final él tiene un tercer viaje de misiones en donde está fuera 5 años ahora. 그리고는 아예 가이사 앞에 서야 하리라. 로마도 보아야 하리라. 이 메시지를 가지고 로마 황제를 찾아 들어갔어요. Y él dice, yo tengo que comparecer ante el César, tengo que ver a Roma también. Entonces él busca al César romano. 사도행전 28장 마지막에 보면 Y pues cuando miramos en Hechos 28, lo último. 자기가 거하고 있는 가택연금 당하는 감옥 속에서 Y él cuando estaba bajo arresto domiciliar en ese lugar, esta nueva casa. 끊임없이 예수는 그리스도라. Entonces incesantemente decía que Jesús es el Cristo. 하나님의 나라와 Y él también compartía acerca del reino de Dios. 내게 하나님의 나라가 임하는 게 구원이고 Y entonces el hecho de que el reino de Dios se establezca sobre mí es la salvación. 다른 사람들에게 하나님의 나라가 임하는 게 전도고 Y también que el reino de Dios se establezca sobre otras personas es el evangelismo. 쿠바와 전 세계에 하나님의 나라가 임하는 게 쿠바 복음화 당대 세계 복음화. Y que el reino de Dios se establezca sobre Cuba y sobre otras naciones es la evangelización de Cuba y la evangelización mundial en nuestros días. 사도 바울은 움직일 수가 없었어요. El apóstol Pablo no se podía mover. 로마 복음할 제자들을 집으로 보내주고 Entonces Dios le enviaba a discípulos para la evangelización de Roma a su casa. 그럼 못 움직이니까 에베소서, 빌립보서, 빌레몬서, 골로새서를 각 교회로 예수가 그리스도라는 메시지를 보냈어요. Y entonces él enviaba estas epístolas, él enviaba también Colosenses, él enviaba también Tesalonicenses, él enviaba también Filipenses y Filemón y todas estas epístolas a las iglesias. 결론입니다. En fin, el fin. 놀랍게 사도 바울은 죽었어요. Entonces luego el apóstol Pablo murió. 가이사를 못 만났어요. No se encontró con el César. 2년 동안 복음 전하다가 죽었습니다. Y él compartió el evangelio durante 2 años y murió. 목이 잘려 죽었어요. Él fue decapitado. 바울은 로마 시민권자이기 때문에 십자가형을 안 받고 목 잘려서 죽었어요. Y como él era ciudadano romano, no podía ser ejecutado en la cruz, sino tenía que ser ejecutado siendo decapitado. 빼놓고 전부 순교했습니다. Y aparte del apóstol Juan, todos fueron mártires. 베드로는 십자가에 거꾸로 달려 죽였고 Pedro murió al revés en una cruz. 심지어 이 사람 가죽 껍데기를 벗겨갖고 죽임을 당한 사도도 있고 Y también habían apóstoles que se les había arrancado la piel. 부글부글 끓는 기름 물에다가 던져갖고 죽는 사람도 있었고 Y también habían apóstoles que habían sido tirados en aceite hirviendo. 사자에 뜯어먹혀갖고 죽은 사람도 있었고 Y también personas que morían por leones. 양손 양다리에 4마리의 말이 줄을 묶어 동시에 찢어가지고 죽인 사람도 있었어요. Y había personas que habían muerto porque habían sido atados en cada una de sus extremidades con una cuerda y un caballo, y entonces al mismo instante habían sido descuartizados. 그러나 그들에게 세상에 줄 수 없는 참 평안함이 있었어요. Pero ellos tenían una paz que el mundo no puede dar. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 진짜로 예수가 그리스도라는 진리를 정확하게 알면 자유함이 넘치게. Y si conocemos verdaderamente esta verdad que Jesús es Cristo, tenemos libertad. 저희들은 당대 세계문화를 확신하고 쿠바로 왔습니다. Y nosotros estamos seguros de la evangelización mundial en sus días y por eso llegamos a Cuba. 사도 바울 시대 때는 로마 정도까지 곳곳으로 흩어놓고 세계 복음화를 한다고 했지만 로마 복음화로 끝났어요. Y entonces en los tiempos del apóstol Pablo decían que ellos se iban a extender hasta Roma y terminó la evangelización de Roma, pero no terminó. 저희들이 왜 스페니시권이 중요하다 생각하냐? Porque pensamos que el mundo hispano es importante. 사도 바울의 끝은 3가지였어요. Porque el fin del apóstol Pablo eran 3. 가이사 앞에 서야 되겠다. Era estar ante el César. 로마도 보아야 되겠다. Era ver a Roma. 서바나를 가기를 Y 원했어요. también quería ir a España. 그 당시에 서바나가 땅끝이라 생각했어요. Ellos pensaron que España era el fin de la tierra. 근데 서바나를 못 갔습니다. Pero no pudieron ir a España. 사도 바울 죽었습니다. Entonces el apóstol Pablo murió. 세계복음화의 바톤은 누구에게 왔겠냐? Y entonces ¿a dónde fue esa batuta de la evangelización mundial? 서바나를 갈 사람. Entonces las personas que iban a ir a España. 로마 복음화됐지만 중세교로 타락했잖아요. Y entonces ocurrió la evangelización de Roma, pero la iglesia medieval fue corrupta. 이제 하나님이 당대 세계복음화를 위해서 스페인어를 사용하고 있는 중남미 대륙을 이렇게 세워서 유럽과 전 세계 복음화를 시작한단 말이에요. Y entonces Dios está levantando a todas esas personas que utilizan ese idioma de España para que se levanten y puedan compartir en Europa y a todas las naciones. 왜 그렇게 중남미에 있는 사람들이 미국의 구석구석에 그렇게 어려운데도 일하러 그렇게 몰래 막
불법으로 입국해가지고 살고 있냐 말이에요. Porque es que hay tantas personas hispanas ya establecidas en Estados Unidos, aunque ellos tengan que entrar ilegalmente. 2000년 전 로마 복음화라도 할 때도 사도 바울이 가기 전에 로마 구석구석에 예수 믿는 사람들이 있었다니까. Porque antes de que ocurriese la evangelización de Roma, ya habían personas así en cada rincón de Roma que creían en Jesús. 근데 원세계 복음이 약했어요. Pero no tenían ese evangelio original. 성경의 전도를 잘 몰랐어. Y no conocían el evangelismo de la Biblia. 당대 세계복음의 끝을 Y 몰랐다니까. no conocían el fin de la evangelización mundial en esos días. 지금 똑같아요. Es lo mismo hoy en día. 하나님의 시간표가 왔다니까. Ya llegó la hora de Dios. 쿠바가 이제는 미국을 살려버릴 수 있다니까. Ahora Cuba puede salvar a Estados Unidos 복음으로, con el evangelio 성경의 전도로, y con el evangelismo de la Biblia 당대 세계복음의 언약을 가지고. y con el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. 아멘. Amén. 마이애미도 쿠바 사람들이 영향력을 주고 있습니다. Entonces los cubanos están influenciando incluso a Miami. 저는 쿠바가 중남미의 보석이라고 생각해요. Yo pienso que Cuba es la joya de Latinoamérica. 중남미 사람들보다 더 순수해. Son más puros que los latinoamericanos. 세상 문화가 더 많이 안 들어왔기 때문에. Porque no entró esa cultura del mundo. 이제는 완전 성경의 복음. Y ahora el evangelio de la Biblia completo. 예수가 그리스도다. Este evangelio que Jesús es de Cristo. 성경의 전도. Y el evangelismo de la Biblia. 예수가 그리스도 되진 사람들의 발걸음을 통해서 로마가 복음화됐기 때문에 당대의 세계 복음화 될 수밖에 없다. Entonces, como Roma pudo ser evangelizada por los pasos de aquellos que creían que Jesús era de Cristo, entonces no tiene más opción que ocurrir la evangelización mundial en esos días. 우리의 최종적인 목표, Entonces, nuestro último fin, 가야 될 목표, el fin al que tenemos que ir, 처음부터 하나님의 자녀에게 주신 목표, el objetivo que es dado desde el principio a los hijos de Dios, 전 세계 모든 교회에 준 목표. el objetivo dado para todas las personas del mundo. 감사하게도 하나님은 전 세계 모든 나라의 교회를 다 깔아놨어요. 지금. Y entonces estamos agradecidos porque Dios ya puso muchas iglesias en todo el mundo, 모슬렘권도 다 깔아놨어요. incluso en las áreas musulmanas. 노스 코리아가 굉장히 복음 전하기 어려운 나라인데도 그 안에도 다 깔아놨어요. Corea del Norte es un lugar que es muy difícil compartir el evangelio, pero aún allí puso iglesias. 노스 코리아가 살기 어려워서 탈북하는 사람들이 많아요. 중국으로. Hay personas que se exilian de Corea del Norte porque es muy difícil vivir y van a China. 근데 예수가 그리스도라는 이 복음 듣고는 아예 다시 생명 걸고 북한으로 들어가서 이 복음 전하다가 죽는 사람이 지금 엄청나게 많습니다. Pero hay tantas personas que escuchando este evangelio que Jesús es de Cristo, a pesar de haber salido de esta situación de muerte, ellos regresan a Corea del Norte y comparten el evangelio allí. 그게 복음의 능력이에요. Entonces este es el poder del evangelio, 예수가 그리스도고 que Jesús es de Cristo. 내 생명 따위 관계없는. Entonces mi vida no tiene relevancia ante 근데 esto. 지금 여러분들은 어떤 문제 때문에 고민하고 있어요? ¿Con qué problema están cavilando ahora? 쿠바 사람으로 산다라는 의미가 뭐가 있어요? ¿Qué significado tiene que ustedes vivan como cubanos? 또 쿠바 안에서 크리스찬으로 산다는 의미가 뭐가 있냐면 El significado de que ustedes vivan dentro de Cuba como cristianos. 하나님 앞과 Entonces, ante Dios 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 y ante Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos. 그의 나라를 두고 어디 명하노니 Y entonces yo verdaderamente les encarezco por su reino, 너희는 말씀을 전파할지어다. que ustedes prediquen la palabra, 예수가 그리스도라는 말씀을 전파할지어다. que ustedes prediquen la palabra que Jesús es de Cristo. 여기 있는 사람들이 현장마다 만남마다 이 복음만 밝게 증언하면 쿠바가 세계 복음화의 주인공 나라가 될 줄로 Y 믿습니다. entonces en cada encuentro y también en cada campo, si estas personas que están aquí comparten esa palabra que Jesús es de Cristo, Cuba va a ser la protagonista para la evangelización mundial. 된다 안 된다가 아니요. No es que resulte o no resulte. 할 수 있다 할 수 없다도 아니요. No es cuestión de lo puedo hacer o no lo puedo hacer, 성경 그대로 됩니다. sino pues es así como está 이 일은 escrito en la Biblia. 하나님이 시작한 거예요. Eso lo empezó Dios 하나님이 진행하고 y 있어요. Dios lo está haciendo 하나님이 완성할 y 거예요. Dios lo va a completar 예수가 그리스도라고 고백하는 그들을 통해서 a través de las personas que confiesan que Jesús es de Cristo 예수가 그리스도라고 고백하는 그들의 믿음 때문에 y a través de la fe de aquellos que confiesan que Jesús es de Cristo 예수가 그리스도라는 비밀을 가진 믿음의 사람의 기도 때문에 y a través de la oración de las personas que tienen la fe que Jesús es de Cristo 예수가 그리스도라고 증거하는 믿음의 기도를 하는 사람들의 그 전도운동 y 때문에 también a través del evangelismo de las personas que oran y tienen la fe que Jesús es de Cristo. 쿠바 복음의 시간표가 빨리 오느냐 조금 늦느냐의 차이밖에 없어요. Entonces la diferencia es si esto ocurre rápido o después. 여러분들 기도하세요. Ustedes oren. 남은 며칠 동안에 하나님 내 인생의 전환점이 되게 했어요. Que durante estos días que quedan verdaderamente que sea un punto de inflexión en sus vidas. 핍박자 사울이 다메섹에서 바울로 바뀐 것처럼 Entonces así como el apóstol Saulo, como Saulo fue cambiado a ser el apóstol Pablo en este camino a Damasco. 여러분들이 이번 3일 동안에 완전히 인생 전체가 바뀌도록 Que durante estos 3 días cambie su vida completamente. 밥 먹고 사는 거 걱정하는 인생이 아니라 당대 세계복음화를 놓고 성경의 복음, 성경의 전도에 내 인생 전체를 완전히
올인할 수 있도록 Entonces que no se preocupen de cómo comer y subsistir, sino que verdaderamente puedan dar su vida en la evangelización mundial en nuestros días. 이것 때문에 사는 것입니다. Y por eso vivimos. 그 사람들을 보고 하늘에 속한 사람이라. Y estas personas son las del cielo. 우리는 쿠바라는 나라에 살고 있지만 우리는 천국 백성입니다. Y entonces ustedes están viviendo en Cuba, pero son personas de la nación del cielo. 저는 한국에 살고 있고 미국에 살고 있지만 우리는 천국 백성이라니까. Yo soy coreano que está viviendo en Estados Unidos, pero yo soy del cielo. 서로 고백하는 사람들은 가족입니다. Las personas que confiesan que Jesús es el Cristo son familia. 교회의 머리는 그리스도예요. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. 전 세계 모든 교회는 몸이라니까. Y todas las iglesias del mundo son el cuerpo. 그러니까 이 교회는 우리 교회예요. Entonces esta iglesia es nuestra iglesia. 아멘. Amén. 이 교회는 우리 교회라니까. Esta iglesia es nuestra iglesia. 우리 목사님, Y es nuestro pastor. 우리 장로님. Y también son nuestros 우리 ancianos. 성도님. Y son nuestros 왜 creyentes. 교회가 싸우고 ¿Y 있어요? por qué la iglesia se está peleando entonces? 예수가 그리스도는 이 복음이 심해지니까 그렇지. Es porque este evangelio que Jesús es el Cristo está nublado. 왜 교회가 줄고 있어요? Porque la iglesia se está reduciendo. 예수가 그리스도는 이 복음을 전하는 전도 운동을 성경대로 안 하니까 그렇지. Porque no hacen de acuerdo a la Biblia este movimiento para predicar que Jesús es el Cristo. 왜 교회들이 또 다른 데 관심이 많아요? Porque los creyentes están interesados en algo más. 끝을 못 봤으니까. Porque no han visto el fin. 모든 족속 천하 만민 땅끝에 Para todas las naciones, a toda la tierra y hasta lo último de la tierra. 제자 삼고 Para ser discípulos. 복음 전하고 Para compartir el evangelio. 증인되고 Y para ser testigos. 수많은 선교사를 보내고. Y para enviar a muchos misioneros. 라스베가스에 있는 그 목사님이 마지막으로 이런 말 하더라고요. Y este pastor de las Tunas dijo esto al final. 왜 쿠바는 외부 나라에서 아시아에서 미국에서 중남미에서 선교사가 들어오는 나라가 되냐? Porque Cuba es un país en donde tienen que venir misioneros de fuera de Asia, de Latinoamérica y de Estados Unidos. 왜 쿠바는 항상 선교사들이 막 들어오는 나라냐? Porque Cuba es un lugar que siempre recibe misioneros. 이제는 Ahora, 쿠바에서 전 세계 200개 나라로 수많은 선교사들을 파송하고 후원하고 지원하는 일이 시작돼야 된다니까. que en Cuba tienen que empezar la obra de poder comisionar y enviar y apoyar a muchos misioneros. 그 일에 이 자리에 있는 목사님들과 여러분들의 교회가 주역 교회가 되시기를 주의 이름으로 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre de Jesús para que sus pastores y su iglesia sean los protagonistas de esta obra. 키는 딱 하나예요. La clave es una. 예수가 그리스도라는 이 복음, El evangelio que Jesús es de Cristo. 이것 때문에 Por esto, 하나님이 하십니다. Dios lo hace. 아멘. Amén. 아멘. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 Vamos a darle un 한번 aplauso 드리겠습니다. de gloria a Dios. 기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님 쿠바를 사랑하고 계심을 깨닫게 하시니 감사합니다. Dios, gracias por permitirnos percatarnos de que tú amas a Cuba. 우리 쿠바를 완전히 예수가 그리스도에서 신 복음으로 하나 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. Bendice a Cuba para unificar con el evangelio que Jesús es de Cristo. 성경의 복음, 성경의 전도, 주님의 재림의 끝을 보고 중남미 복음과 세계 복음에 완전히 쓰임 받는 나라가 되도록 축복하여 주옵소서. Permite que sea una nación que sea utilizada completamente para la evangelización de Cuba en las naciones con este evangelio que es de la Biblia y también este evangelismo de la Biblia y también este fin de la Biblia que es la venida del Señor y la evangelización mundial en esos días. 남은 일정 동안 사단이 은혜 받지 못하도록 여러 가지 육신적으로 연약하게 만들고 여러 가지 문제 사건을 준다 할지라도 인생의 전환점이 되는 기회가 되도록 축복하여 주옵소서. Señor, aunque Satanás cause problemas físicos y aunque cause impedimentos para que nosotros escuchemos este evangelio, Señor, que este sea un punto de inflexión en nuestras vidas. 예수가 그리스도는 이 원세계 복음이 나의 혼용 완골수 생각과 마음을 완전히 찔러 쪼개고 오직 예수가 그리스도는 이 복음만 남을 수 있도록 역사하여 주옵소서. Obra para que este evangelio que Jesús es el Cristo pueda penetrar en nuestras almas, en nuestros huesos, también en nuestro espíritu y en todas las coyunturas y los tuétanos de nosotros, Señor, y que se llegue a nuestro corazón, Señor, obra para esta verdad. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.